एबे गोटे क्वेश्चन करबा जेमती बहुत सारा लोक कहउछन जे अन्ना को पाखरे बहुत पैसा अछि तो एक्चुअली से एबे यूट्यूब रे केते टका कमी छथि हाईएस्ट पेमेंट केते टका आछि कंट्रोवर्सी चलीथिला मझिरे आमे देखिया पई पाइथिले दिवाकर टुडू आउ टाकुलाना आपण माने तो हाय गाइस आपण माने स्वागत करछि आ एको नुवा वीडियो रे आजिरो गेस्ट आउ आपण माने आगुरु भी परिचित तांको हाथिरे आउ चलन देखिया अन्ना हाँ स्टार्ट हो गला रे वीडियो स्टार्ट हो गला हो हेलो हाँ हाँ ए परे कथा होजे हेलो हाँ तो भाई आपण स्वागत जणाउछि हम चैनल को नमस्कार नमस्कार आउ आज जानिबा आमे तांको विषय रे केमिति सोशल मीडिया रे एते पॉपुलैरिटी हासिल करले आउ ता साथी रे तांकर अलग भी बिजनेस अछि आउ तो मु जानिया पई चाहिबी प्रथमे आपण सोशल मीडिया को छाडी की अलग कोन बिजनेस करछंती आउ सोशल मीडिया रे काहे के आसिया पई इच्छा हला देखो तू सोशल मीडिया को छाड़े मु बहुत प्रकार बिजनेस करथिली जो बिजनेस रे हाथ माइली जेमितिया बिजनेस रे हाथ माइली सब फेल हो गला अच्छा तापरे मु बदकिस्मती से ट्रक व्यवसाय को आसीगली ट्रक व्यवसाय करू करू तेरे अवश्य जोरदार सफल हेलिनी केवल घर को चुली चाल जलिया चलुची न कहले भल से भाई बहुत दुख कहानी नेक्स्ट कथा को माने आपण ट्रक व्यवसाय रे माने एते सफल नाहंती बिल्कुल नहीं सफल नहीं देखो आपण मैंने देखी पारे मुगल डिजाइन डिजाइन होगी आसी सत कथा कह गले भाई सड़क छाप माने रोड साइड रे मिलुतला ये 100 टंका रे सार्ट मिलता ताकू पिंधिक आइची ये भी ससुर घर दाना रे आइची तेणु ट्रक व्यवसाय वर्तमान सुधा भल ना मु ट्रक व्यवसाय ओहरी जाए भारी इच्छा करछि किंतु बयसर ये परिणति बयस रे देखी पारते मो चुटी सब धड़ा गला अवश्य टोका बेला देखा किंतु बयस अधिका गला अच्छा तेणु आउ तो किसी काम मिलबनी आ कौन दादन फादन खटिया जीवी कि से सब तो हो बाध्य जगत ट्रक व्यवसाय बर्तमान सुधा अच्छी आपण माने सोशल मीडिया रे माने आपन इंटरेस्ट जो आपण आसी परछंती ना किछिटा मेथड अप्लाई करछन जोथि पई आपण एते पॉपुलैरिटी हासिल करछंती प्रथमे शुणु सोशल मीडिया को मु केमती आसिली मोर जड़े एकमात्र बाल्य बंधु थे जहाँ को आपण मैंने भी जानते मु दिवाकर चैनल चलती ना दिवाकर टुडू छोट बेले मोर कई सांगसाथी नथिले मो सहित कई विशेष सांग हो नथिले तेणु मत एक अकलिया टाइम जड़े सांग मिलले गोटे भल परिस्थिति नुह गोटे सांग मिलते जे कि मो सहित सांगसाथी होते आबे ठारू छोट बेल ठारू से आज पर्यटन मो सहित सांग होगी रही सी हूँ दिवाकर टुडू सी यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन इंस्टाग्राम फेसबुक सबुथे से माति मुझे से भितर बारण करी भाई काम धंदा कर ये सब करना किंतु से कौन कले यूट्यूब रु दिने पेमेंट पाइले मत डाकिक कहले आस पेमेंट उठा मुझे देखिली कौन की पेमेंट कौन देखला यूट्यूब रु 8,500 टका आई माने फास्ट पेमेंट हाँ फास्ट पेमेंट आइला 8,500 टका 8,500-600 टका खंडे थिला जेतले मु देखिली मु कहले हे मु तो प्राय टाइम सब यूट्यूब देखियारे व्यस्त किंतु आधे पैसा रोजगार हम तो मत तो मालूम नहीं तेणु आपण मैंने शुणिथे जस्ट किछ समय आगु कहती जो बिजनेस देखली से हाथ मारिला से फेल भी होगा मुझे मन भाविली ठीक अच्छे ए बिजनेस रे भी हाथ मारदवा जेहेतु यूट्यूब रे कौन पैसा ही मिलूँ मुझे सर्च कली यूट्यूब रू केते रोजगार हो पार स्वप्न बहुत बड़ बड़ स्वप्न मुझे देखिली किए यूट्यूब रू कोटी टंकार घर बनइला किए विदेश बुलिया गला एत सब गला मोर जीवन काल ट्रक व्यवसाय कटेदेली किंतु एठू ट्रेन रे जदि जाऊँगी कटक बुलिया तीसर भावुँ टिकेटा न करते होता तेणु यही पोजिशन रू मुझे यूट्यूब जो आरंभ करी आ सफल हो कोटी कोटी अच्छा आपण जेतिको वीडियो आमे देखिछु ता भितरे बहुत सारा कॉमेडी भी रहउची जदि आपण को जदि क्वेश्चन आसे आर्टिस्ट लाइन रे काहा को आपण बेसी फॉलो करंती देखो आर्टिस्ट लाइन रे मु जने साउथ एक्टर को बहुत पसंद करछि जे होचन सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी तांकर कहवा शैली तांकर एक्टिंग रियली लागे लागेनी से एक्टिंग करछन तांकर सहित एक्चुअल होच बोली लागे सुनील शेट्टी को मुझे बहुत पसंद करे मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा
लाइफ रे कौन ड्रीम अछि माने यूट्यूब रु भाई शुणु ड्रीम तो बहुत एरोप्लेन रे उड़ीबी निज ପାଇଁ गोटाए एरोप्लेन भी किଣିବି ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଜମିବାଡି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ଜମି କିଣିବି କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ ସେମିତି କଣ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହସିବେ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ ड्रीम बहुत କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପୁରା ହେବା ଭଳି ଲାଗୁନି अच्छा यूट्यूब रे प्रथमे वीडियो माने हठात ना वीडियो वायरल हेतला ना धीरे धीरे वीडियो वायरल ही आसिला ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପକେଇଛି ମୋର ଭ୍ୟୁ ଆସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସେ ବି ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିକିରି କରିଥାଏ ଭ୍ୟୁ अच्छा ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କରିଥାଏ ତେଣୁ କେହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁନଥିଲେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ହତାଶ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହିଲେ 5-7ଟି ଥିଲେ ସେ ବି ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି କରିଥିଲି ଆମ ଘର ମୋବାଇଲରେ ବି କରିଥିଲି ମୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉନଥିଲା କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢୁନଥିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରାଉଥିଲି ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ନୁଚିକିରି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ ସଫଳତାର ରାଜ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହାତ ପେରେ ଯୋଡିକି ନହେଲେ ହାତ ପେରେ ତୋଡିକି ତେଣୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେତେ ସବୁ ଆମ ପାରାଦୀପ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଧରିକି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରା କରିଦେଲି ତାପରେ ଲୋକ କେହି ଦେଖିଲେନି ଦେଖିବେ କି ବରଂ ସେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମନେ ମନେ ଶୋଧୁଥିବେ ସେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରାଇଛି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କାଳେ କିଏ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି ବୋଲି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଦେବି ଭଲକରି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଯାଉ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1000 ଭ୍ୟୁ ଆସିବ 10ଟା 15ଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ନିଜକୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି ଦିନେ କଣ ହେଲା ଆମ ଦିବାକର ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ରାତିରେ ଗାଡିଟାକୁ ଧକ୍କା କରିଦେଲେ ଭିଡ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଏକରେ ଗାଡି ଉପରେ ଠିକରେ ଚାଲିନି ଅଲଗା ବି ମୋର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସେ ଗାଡିକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲି ଅଧରାତି ରାତି ବୋଧେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଶୁଣିଦେଲି ଯେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି ବ୍ୟଥିତ ହେଇଗଲି ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ହେଲା ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସେ ବିଷୟରେ ବନେଇଥିଲି ତା ପରଠୁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ବନେଇ ଚାଲିଥିଲି ହଠାତ୍ ସେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ପରଠୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଚାଲିଲା କି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ସବୁ ଆଗକୁ ବଢିଲା ସେଇ ରିଲେଟେଡ ବୋଧେ ହୁଏ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଆଲଗୋରିଦମ ଅଛି ଯଦି ଭିଡିଓକୁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଲଗୋରିଦମ ଜାଣିବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନଟା ଅଛି ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଏ ଭିଡିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସ ଅଛି ସେ କଣ କରିବ ନୂଆ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କହୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କହୁଛୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବୋଲେ ତ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡିଓଟା ପେଲିକା ପଠେଇବ କାହିଁକିନା ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଟି ଭିଡିଓ ଡେଲି ବନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାଉଛି କେତେଟା ସେଇ 10-20ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଠେଲିକିରି ପଠେଇବ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ବି କେତେଟା ଭିଡିଓ ବନେଇଲି ମୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ପୁରା ଭାଇ ଭୋକ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସମଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଏବଂ ସେୟାର ବି କଲେ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହବାର ଲାଗିଲା से क्वेश्चन टा थिला जो कंट्रोवर्सी चलीथिला मझिरे हमें देखिया पई पाइथिले दिवाकर टुडू आउ टाकुलाना आपण माने भी देखिथिबे से वीडियो तांको वीडियो फास्ट अपलोड हेतला सेकंड रिप्लाई रे टाकुलाना से वीडियो अपलोड करथिले से जो कंट्रोवर्सी भितर एक्चुअली माने रहस्य कोन रहिछि सत्य भाई किसी नहीं मु दिवाकर को एक्चुअली बाहर करनी एपर्यंत भी ताकू मु बहिष्कार करनी दिवाकर जेतेबेले गाड़ीटा एक्सीडेंट कर सारला तापर से निजे भी बहुत दुखित था भारी व्यथित था जो एक्सीडेंट होती बोली किंतु धीरे धीरे मुझे अनुभव कली दिवाकर एम किंतु गाड़ी चलेवा लक्ष्य ना ता एम हूँ से यूट्यूबर बनब बुलव गाड़ी ठिया करके पलाई आने तेणे बुलापी सी गोटे उदाहरण दूसरी पारादीप रु राउरकेला 450 किलोमीटर बाट अन्य गाड़ी 24 घंटे पहुंच जाए मो गाड़ी किंतु 3 दिन लगे पाखापाखि 70 घंटा पाखापाखि लगी जाए से कौन करे बात सारा राति शोब दिन में यूट्यूब कर गाड़ी पहुंच पारे जो टाइम मझे मझे जो टाइम मिले से किसी गाड़ी चले जहाँफल 3 दिन भी लगी जाए तेणु सेटा तो मूलर थिला
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଦିବାକରକୁ କହିଲି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା, ପୁରା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିବାକରକୁ କହିବି ଯେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁନ, ସେ ଚିଚିଡ଼ି ହବ, ବିରକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ସେ ଚଲେଇବାକୁ ଟିକେ ରାଜି ନଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ସେ କେବଳ ତା ପେଟ ପାଳିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକରି ଥରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ବାଲା ଯୋଉ ରାୟଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲା ନୁହଁ, ସେ ରାୟଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋଡିଂ ମିଳୁଥିଲା। ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ଲୋଡିଂ କଲେନି। ଲୋଡିଂ ନ କରିକି ଶୋଇଲେ, ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଇ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋପାଳପୁରରେ ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। ଗୋପାଳପୁରରେ ସେ ଯିବା କଥା ରାତି 3ଟାରୁ ବାହାରିକି ଯିବା କଥା। ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଉଠେଇଲି। ସେ ଯିବେ କହିକି ଦିନ 3ଟା ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଦିନ ଗଲେନି। ଦିନ 3ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ କହିଦେଲି ରାତି 3ଟା ଉଠେଇ କହିଲେ ହଁ ଯିବି। ତାର ଦିନ 10ଟାରେ GPS ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ନା ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହଁ ଯାଉଛୁ କହିକି ଦିନ 3ଟା ବାଜିଗଲା। ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ସେ ଉଠିକିରି ଗଲା ପରେ ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା, ଅଗ୍ରୱାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଲୋଡିଂ ହବ ବୋଲି। ସିଏ ମତେ ତା ତରଫରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିନ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିନି। ମୁଁ କହିଲି କେଜାଣି, ସେ ତ ଗଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନା ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଠାନ୍ତୁନି, ଆମର ପରିସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସରିଯାଇଛି। ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ପରିସନ ଆସିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ମୋର ପଇସାର ଅଭାବ ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ପୋଜିସନରେ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତଥାପି ଦିବାକରକୁ ସେ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଦିବାକର ଆଉ ଲୋଡ୍ ହେଇପାରିବନି, ତମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଗୋପାଳପୁର ହିଁ ଯିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବାଟ କହିଲି, ସେ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ ମନେ ପଡୁନି, ରାୟଗଡ଼ରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବାଟ, ଯୋଉଟା କି ଆସିକିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାହାରୁଛି, ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲି। ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲି, ସେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ସେପଟେ ଯିବୁ ନା, ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡରେ ଯିବୁ। କୋଉପଟେ ନା, ଗୋପାଳପୁର ଦେଇକି ବୁଲିକି ଯିବୁ, ନିହାତି 70-80 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁଲିକି ଯିବୁ, ଆଉ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଲସ୍ ହବ, ଏପଟେ ତମେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଲୋଡ୍ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ପୁଣି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ନ ଆସି ସେ ଏମିତି ଯିବେ ସାଢେ ଘଣ୍ଟେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ଲୋଡ୍ କରିପାରିଲନି, ନେଇକି ଆସ। ସେଇଠୁ ହେଲା ଝଗଡ଼ା ରାତିରେ। ଶେଷଠୁ ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାତି 10ଟା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ରେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା, ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ରାଗି ଫାଜି ନାଲି ହେଇକିରି ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ। ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହାବଭାବ ବଦଳିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ବି କଥା କେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଭଲ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ବି କଲି ଯେ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 39 ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ସହିତ ସମାନ। 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନି। ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଗଲ? ହଁ, ବିଲକୁଲ ସିଙ୍ଗଲ। ବାହାଘର ହେଇନି। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଝିଅକୁ ବୋଧେ 12-13 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 17-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହଉଛି କହିଲେ ଚଳେ, ଯୋଉଠିକି ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବଂ ସେ ବାହା ହେଇପାରିଲେନି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଶାଦି କା ଲଡୁ ଯୋ ଖାୟା ଓ ପସ୍ତାୟା, ନେଇ ଖାୟା ଓ ପସ୍ତାୟା। ତେଣୁ କମ ସେ କମ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଲେ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଡିପ୍ରେସନ ରହିଲେ, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ବାହାଘର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯୋଉ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ, ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ କମେଡି ହେଇଗଲା ସେଇଟା। मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। भाई यूट्यूब शॉर्ट वीडियो रे और रील्स रे ए गीतटा पूरा ट्रेंड करछि, किंतु आम दिवाकर बाबू ए गीतटी जेतेबेले शुणुचंती से बहुत दुखी हो जाउचंती, कारण आउ कई वर्ष पर से सीनियर सिटीजन आख्या पाइबे। आज भी तांकर हाथ को दी हाथ हो पारलानी। आतेले एकुटिया बसता से मन मन गुणगुण गीत गाँथाती, मेरे जिंदगी पे आने का क्या लोगे तुम, मेरे जिंदगी पे आने का क्या लोगे तुम। कोई तो शादी कर लो उनसे भाई, जाफल कि से भी दिने गाई पारे, मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। बनई दुखर सहित बनई कि आप कमेडी भाई से भिडियो गोटे सर्ट भिडियो अच्छी देखी ने। तेणु मुझे कहली जे तुम माइंड बर्तमान डिप्रेस रे अच्छी, माइंड ठीक काम करनी, कथबार्ता बेले चिड़चिड़ा हो जाऊच, जो
এটা आम व्यवसाय पे बहुत क्षतिकारक हम गोटे भिडियो भी अलरेडी बनई सारी जे माइंड फ्रेश न रहा गाड़ी चलेगा उचित न गाड़ी धक्का हो तो से आम गाड़ी धक्का होता तेणु मुझे कहली तुम किसी दिन बसी जाओ माने 2-3 मास रेस्ट नहीं जाओ माइंड ठीक है मुझे देखी हम सी किंतु एक शुण मुझे कहदे सी किंतु यहाँ गोटे अलग प्रकार भावी ना सी भाविले गाड़ी माड़ हो लात मारी तड़ीदेली जोटा से भिडियो भी कहते सेमती नुह ओपन अच्छी मुझे भी फोन करती आउ थे केमती परिस्थिति अच्छी से फोन उठा राजी नुह भारी कष्ट फोन उठेले कि गाड़ी चलने राजी है मुझे बाहर करनी भाई। अच्छा ताला आमे तो बहुत जिनस विषय जानिले एबे गोटे क्वेश्चन करबा जेमती बहुत सारा लोक कहउछन जे आनंग पाखरे बहुत पैसा अछि तो एक्चुअली सी एबे यूट्यूब केते टका कमेइछंती हाईएस्ट पेमेंट केते टका आछि तो माधव भाई ये प्रकृत रे कोन आदरे आपण केते टका पाखा बाकी गोटाई मास रे हाईएस्ट पेमेंट केते टका आछि ये पेमेंट कथा नहीं करी मते सबले मते हसमाडे मु निजको भी बहुत आश्चर्य निजको भी बहुत मु भाई भारी दुखी अनुभव करे शुणु कौन आम यूट्यूब रे देखुचे यूट्यूब करी लोक कोटी कोटी टाका कमाउछन्ते बिल्कुल बेकार फालतू कथा भाई मु निजर आपन देखै दउची गोटे शॉर्ट वीडियो जोटा स्क्रॉल करी देखुछन्ते शॉर्ट वीडियो रे लक्षे लोक जदि देखुछन्ते ताले आपन को मिलियो मात्र 50 टका तेणु ये केते रोजगार होउछ आपन माने अनुभव करथिबे आउ जदि गोटे देखो 5 मिनिट भिडियो जदि गोटे 5 मिनिट भिडियो लक्षे लोक देखुछन्ते ताले आपन को मिलिबो पाखापाखि $10 खंडे मिलिबो 5 मिनिट रो वीडियो को 5 मिनिट वीडियो जदि लक्षे लोक देखिबे ताले आपन को $10 ରୁ $12 ही मिलुयो ब्लॉग चैनल रे ब्लॉगिंग चैनल रे अलगा चैनल अलगा कैटेगरी हिसाब अलगा भी अछि टेक्निक चैनल रे कोन अधिक पैसा मिलुछ देखुची मोर को चैनल एबन मु भी ढंगर से जाननी ब्लॉग कहि परिबे कॉमेडी कहि परिबे एवं किछि शिक्षा दान भी दउची से भी कहि परिबे तेणु ये गोटे गुलिया मिसा आइकरी अछि गोटे पर्टिकुलर नै तेणु पैसा किछि विशेष रोजगार होनी सर्वाधिक पेमेंट होची वर्तमान बोधे 16,000 टका गोटे मास उठी 15,000 केते टका उठी पाखा 16,000 टका उठी सेटा होची हाईएस्ट पेमेंट आ ता आगु को मते के पैसा मिली नेते जदि गोटे यूट्यूबर नुआ पिला आसुची नुआ यूट्यूबर आसुची तो ताको को ट्रिक रे कि एमिति किछि आइडिया अछि जहा द्वारा से शीघ्र ग्रो होई परियो ता चैनल शीघ्र ग्रो होई परियो कि नुआ चैनल को अधिक इंप्रेशन दउची पुराना चैनल को इंप्रेशन कम दउची एमिति किछि ता भीतर रही छि कि हां यूट्यूब रे जो माने सब आसुचंती फास्ट कथा से किछि यूट्यूब गुरुजी को चक्कर रे पडुचंती यूट्यूब गुरुजी गोटे अछन ना नोनी बहुत स्कैम टाइप रे यूट्यूब गुरुजी अछंती ताको चैनल भी ढंग रे चलने कि से माने एक दिन में 1 लाख व्यू ये ट्रिक अपनाओ एक दिन में 1 लाख व्यू हो जाएगा ये सब हिंदी वीडियो आसुची ये सब बहुत हिंदी वीडियो आसुची किन तांकर सेही वीडियो रे देखियो 2-3 हजार व्यू थबो तेणु यूट्यूब रे जर्नी करिया पे सबटु भलो ट्रिक होउची आपण माने आउ का कंटेंट को यूज करिवेनी द्वितीय रे भलो कंटेंट बनेबे त आडू सडू बनेबेनी जेंतु लोक स्किप करि दिबे सब बेले कंटेंटटा आपनकर किछि मूल्यवान हेतिबो भावुछन जदि ब्लॉगिंग के माछ बाजुची ए सब करची गोटे भद्रकिया आती जे कि कांथरे जदि कटा बाडे कि फोटोटा लगेला ताकू भी से गोटे कंटेंट बने दोची से बेला कंटेंट सब बेले चलेनी से बेला कंटेंट जणे अधेकर चले तुक्का तार से को चैनल सेटा रूपा पिंटू खुशी एक्सप्रेस बोली गोटे चैनल अच्छे से तार माछ भाजो अंडा भाजो से ताकू भी गोटे कंटेंट बनैबो तेणु सी गोटे अधे चैनल चले सेमती सब चले ना से गोटे तुक्का लगी जाइए से 2000 बोधे 15 रू कि 14 रू अछि किंतु से चैनल रे वैल्यूएबल कहि होबन जे किंतु बट कंटेंट डेली अपलोड होउची हां कंटेंट डेली अपलोड होउची सुनो गोटे कथा मन रखिथिबे डेली कंटेंट अपलोड कले भी चैनल बाग चलियोनी मु अनुभव करछि अल्प केतरा छाड़ देले आ कंटेंट रे दम रखंतु जेमती लोक देखिबा को पसंद करिवे एमती नुह कि देखुथिबे छाड़ स्किप आउट के आगु को तापर कि दिन पर से चैनल को ही स्किप कर देबे सेठी आपनकर बहुत लॉस हबो आउ गोटे कथा सुनंतु चैनल रे के पहले क्लिक बेट करिवेनी क्लिक बेट माने ऊपर पोस्टर लागिथिबो ए आसे आसे आया गोटे एक्सीडेंट हे गला मरि गले ये हेले ए तो भितर किछ नथियो सेमते के अल्प किछ हेतबो सेमते क्लिक बेट करन क्लिक बेट गले सेही चैनल सेही वीडियोटा चलिबो नेक्स्ट आ कोनसी वीडियो चलिबोनी लोक जानिबे आपन गोटे फ्रॉड तेणु क्लिक बेट रु दूरे रुहंतु जहा वीडियो रे अछि ताकू पोस्टर शो करिवे ए अछि बोली हां टिके आगो पछ हेई पारे जेमति कि पिज्जा वाला
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଜ୍ଜା ବିକିବା ଯୋଉ ପିଜ୍ଜା ଦେଖେଇବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖେଇବେ ଏଡେ ମୋଟା ଏତେ ବଡ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଘରକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ସେ ପିଜ୍ଜା ମଗେଇବେ କି ମଗେଇବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଟର ବହୁତ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଟା ହେଟର ବହୁତ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଖରାପ ମେସେଜ ବି କରିବେ, ଗାଲି ଗୁଲଜ ବି କରିବେ। ଯଦି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରିଚ୍ ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ। ଗାଳି ଗୁଲଜ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଡିଲିଟ କଲା ମାନେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଲଗୋରିଦମରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେସେଜ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅକଳିଆ ଅଛି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଳି ଯୋଉ ଟାଇପ ର ହେଇଥାଉ ସେ ଚଳିବ। ଯଦି ଓଡିଆରେ ଲୋକ ଗାଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆହୁରି ବଢିଆ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ କରିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଲାଇକ୍ ବଢୁ ନ ବଢୁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ଯୋଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସବୁ କର। ଆରେ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ଭାଇ ସେମିତି କଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେନି। ତମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କିଏ କରିବେ? ଜମା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 122 ନା 23 ହେଇଗଲାଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ମତେ ଆଉ ଧମକ ଦେଇ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟାକୁଲାନା ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ସାଥିରେ।